आयज ही पळय आमगेर सगळ्यांची फेवरेट सोल कडी शीता बाराबर आनी सामकें स्पायसी पॉम्फ्रेट फ्राय आनी मेथीचे स्प्राउट्साची भाजी. सोल कडी अशी पासून म्हाजी फेवरेटूच आहली पूण म्हाज्या भुरग्यांची ही आतां फेवरेट जाल्या. सो हिंगा हांवें मिक्सरान 1 कप श्रेडीड कोकोनट घेतला, तितून अर्दो कांदो घातला, 1 मिरसांग आनी 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक. बरें वांटून घेवपाक जाय बारीक आनी मागीर तेजो ज्यूस काडपाक जाय. हिंगा हांवें थोडीं सोलां घातल्या फुगत गरम उदकान. मागीर ते सोलांचें उदक, ती सोलां आनी मीठ घालून आमची सोल कडी रेडी. मागीर हिंगा हांवें पॉम्फ्रेटांक बरो हॉट रेड चिली पावडर घातला, ट्युमरीक पावडर, टॅमरीन पल्प आनी सॉल्ट घालून तें 15 मिनीट मॅरिनेट करून दवरलेलें आनी हांवें पळय हिंगासर बरें तें रुलां लावन भाजलां. चल आतां आमी जेवण घेवया. बरें गरम गरम शीत आनी सामकी रिफ्रेशींग सोल कडी, स्पायसी पॉम्फ्रेट आनी ही मेथीची भाजी, मेथीचे स्प्राउट्स काडून भाजी केल्या. कुकरान हे मेथीचे स्प्राउट्स घालपाचे, 1 कांदो, 1 टोमाट, 2 मिरसांगो, श्रेडेड कोकोनट आनी तांबडी दाव. ह्या भाजयेक फोंड बीन कांय ना, डायरेक्ट 2 विसलांनी ही भाजी जाता. फकत वयल्यान एक तडका मारपाक जाय, करी लिव्स आनी मस्टर्ड सीड्सांचो.